मु आदर्श सामंतराय एमती एक अभिशप्त मनीष जे कि रामचंद्र परी बड़ भाई को निज हाथ में हत्या कर मु कलिंग नगर महाराष्ट्र निश्चय किंतु ए हस्त कर गुप्त पाप जो मो विनिनयन शांतिर निद्रा ना ना शांति रे सोई पारुछि ना शांति रे चई पारुछि ना शांति रे बसी पारुछि ना शांति रे उठी पारुछि सदा सर्वदा मो कुकर्म को नहीं पश्चाताप छड़ा किछि ना हे ठाकुरे एकी कोण मोर भाग्य रे कला ठाकुरे कला ठाकुरे कला ठाकुरे कला ठाकुरे मोर भाग्य रे ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे अभिशप्त मोर जीवन होइला दुख कहिबी काहाकू अभिशप्त मोर जीवन होइला दुख कहिबी काहाकू नीति बंची नीति मु मोरे ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे ठाकुरे कला ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे बुझी पारिली जंत्रणा देले मोता जार हाथ धरी चालिबा शिखिली काटिली ताको हाथ को प्रेमर भाषा बुझी पारिली जंत्रणा देली मुता ज्येष्ठ सोदर जीवन माइली कथा रहिला जुगकू ज्येष्ठ सोदर जीवन माइली कथा रहिला जुगकू पुष्पधर जले खे गीत रे ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे कला ठाकुरे कला ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे ठाकुरे एकी कल मोर भाग्य रे बेले बेले मते संध्या मध्य हुए मो सबुदिन मद्यपान करी एई राजवासु आसे किंतु से दिन केमिति घर को फेरिली एई राजवास रे कणा कणा घटिला ए विषय रे मते टिकिए मने नाही
ହୁଏତ ଏପରି କାମ କରି ବି ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ହୋଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏଇ ମାତାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଏଣୁ ହେ ମୋର କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାବାସୀ ତଥା ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମଦ୍ୟପାନ କରି ମୋ ପରି ଆଉ ସୁନାର ସଂସାର ଚୁନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆରେ ହଁ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫେରି ଆସିବ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସାରି ହେଲେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ନିଶ୍ଚୟ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫେରି ଆସିବ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସାରି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଏଇ ରାଜଉଆସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏଣୁ ସୁସମ୍ମାନ ଘେନି ଆସ ପୁତ୍ରକୁ ମୋହର ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ତାହାର ମଥାରେ ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଚାଲିଯିବୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଥର ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ସେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ